Assalamu alaikum wa marhaba bikum في la quatrième vidéo des modèles de concept de base de la comptabilité générale. في la vidéo غادي نشوفوا les flux économiques غنديروا l'analyse des opérations اللي غدير l'entreprise العمليات اللي غدير l'entreprise غنحلوهم بهذا le terme de flux économique بهذا التدفقات الاقتصادية. في هذا la vidéo غادي نشوفوا la notion des flux, les types de flux soit par nature soit par origine. soit نشوف هاد لي فلي ايكونوميك نشوف لا نوسيون ديالهم لي تيب ديالهم سوا باغ ناتير سوا باغ اوريجين اي دي زابليكاسيون كوريجي او دي زيكزارسيس كوريجي. نشوف لا نوسيون دي فلي ايكونوميك كونسيرنون لي فلي بعدا شنو هو ان فلي راه سي ان موفمون ولا سي ان ايكولمون واحد التدفق واحد خروج ودخول اكسترا. هذا سي ان فلي ايكونوميك ديفيني باغ un mouvement d'éléments. Les éléments, soit des biens, soit des services, soit de la monnaie, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire avec ses partenaires de l'entreprise. Les flux économiques, c'est de focus. خروج ودخول ولا la circulation entrée et sortie entre les ateliers ولا entre à l'intérieur de l'entreprise mais les services ديال les entreprises ولا مع les partenaires. Déjà شنا les partenaires هما les clients, les fournisseurs, les banques, l'État, la direction des impôts ou généralement c'est les pouvoirs publics. Ce sont des partenaires de l'entreprise. نشوف شنو هما هاد les éléments peuvent être soit des biens matériels soit matières premières, produits finis, marchandises, des camions, des voitures, des tables, des chaises, etc. Des prestations de services, soit transport, soit l'abonnement de téléphone, soit des déplacements, soit des réceptions, etc. Soit des honoraires, un service quelconque, soit des entretiens, etc. Ce sont des prestations de services, soit l'entreprise fournit une personne quelconque ou là l'entreprise les services. Des mouvements d'argent, on le sait, des mouvements de la monnaie, c'est le paiement, les versements, les emprunts, les créances, le flux de l'entreprise, c'est l'argent. Et la classification des flux économiques. Flux économiques nécessitent deux intervenants, au minimum deux intervenants, sont classés par ces deux variables. L'oulani, c'est sa nature. Sa nature, soit flux réel, soit flux financier. C'est la classification des flux économiques suivant sa nature, soit flux réel, soit flux financier. Et son origine, la classification origine, c'est soit flux externe, soit flux interne. Je vous donne les définitions des types de flux économiques. Le premier élément, c'est suivant sa nature, c'est des flux réels, correspond à des mouvements des biens ou de services. Les biens, soit des marchandises, soit des matières premières, soit des tables, soit des chaises, soit des bureaux, soit des ordinateurs, soit des calculatrices, soit des photocopieuses, soit des brevets de l'entreprise, أي حاجة غتخرج ولا غتدخل من l'entreprise ou des services. قلنا le transport, déplacement, l'abonnement téléphone, etc. Ce sont des biens ou des services. C'est les flux réels, l'entrée et la sortie des biens et services, ou le mouvement des valeurs de biens ou de services. C'est flux réel. Les flux financiers correspondent à des mouvements de monnaie, l'entrée et la sortie de l'argent ou d'engagement de paiement, soit des dettes. ملي كنكون تكون شي حد كيتسال l'entreprise des dettes, شي حد كيتسال فلوس l'entreprise ou là des créances. L'entreprise هي كتسال un client ولا un tiers quelconque, c'est des créances. هذا c'est flux financier. في la monnaie, في les dettes, في les créances. Les flux externes هنا ملي كيكون l'échange مع une personne autre que l'entreprise. شي حد خارج على l'entreprise كتكون مع les partenaires de l'entreprise. Un mouvement par rapport à l'environnement externe de l'entreprise. شي حاجة خارجة على une personne hors
la zone de l'entreprise or les frontières de l'entreprise. تعامل مع un client, تعامل مع un fournisseur, تعامل مع la banque, تعامل مع l'état, تعامل مع les organismes sociaux. C'est flux externe. كتكون l'entrée la sortie على خارج l'entreprise, خارج على l'entreprise مع un partenaire. Les flux internes, un mouvement à l'intérieur de l'entreprise. تخرج من le dépôt de stock envers l'atelier de production. نخرجوها من ستوك ونديوها البلاصه فين غنديروا لا فابريكاسيون فين غنصنعوا. يقدر يكون مول لونتربريز يدير ان ترافاي وسط لونتربريز، ما كيكونش بيرسون خارج على لونتربريز. سي مول لونتربريز داير ان سيرفيس، سي فلو انترن. نشوف لابليكاسيون نيميرو 1. عندي لابليكاسيون نيميرو 1 نشوف كيفاش غندير ابارتير هاد لو طابلو. عندي هنا سي لي زيليمون، هنا غيكون عندي لي تيب دو فلي سويفون لور اوريجين. سي فلي انترن فلي اكسترن. غندير لاناليز ديال لي زوبيراسيون نعرف واش فيها فلي انترن ولا فيها فلي اكسترن. سي تيب دو فلي سويفون لوريجين دو فلي. هنا سي les types de flux suivant leur nature, suivant la nature. على حساب الطبيعة ديال هاد لو فلي عندنا فلو غيال et flux financier. نشوف la première opération. La première opération عندي travail fourni par les employeurs. المشغل هو غيدير ان ترافاي في لونتربريز، مول لونتربريز هو غيدير فيها ان ترافاي. دونك هنا سي ان فلو انترن، حيت مول لونتربريز دايره في الداخل ديال لونتربريز، هو ما محسوبش من برا لونتربريز. وهذا الشيء اللي دار سي ان دار ان سيرفيس، هذا دار ان لو ترافاي سي ان سيرفيس. دونك سي فلو غيال. قلنا الفلو غيال فيه دي بيان فيه دي سيرفيس، بريستاسيون دو سيرفيس، سي فلو غيال. شوف لا دوزيام اوبيراسيون عندي لاشا دو ماتيير بروميير. شرينا لا ماتيير بروميير، من عند من غنشريو الماتيير بروميير؟ عندنا ان فوندور كالكونك. هاد لو فوندور كيتسمى ان فورنيسور، عندو تا هو اوتر، عندو اونتربريز بوحدو وشرينا من عندو لي ماتيير بروميير. دونك هنا خرجنا على لي فرونتيير دو لونتربريز، خرجنا على الحدود ديال لونتربريز، خرجنا على لونتوراج دو لونتربريز. فين كاينه؟ مشينا على برا، مشينا عند ان فورنيسور. دونك سي ان فلو externe ou automatiquement la matière première c'est un bien, c'est flux réel. La troisième opération c'est paiement des fournisseurs. غنخلصوا هاد الفورنيسور، هاد اللي شرينا عندو الماتيير بروميير غنخلصوه. دونك سي ان فلو اكسترن. عاد باش نشوفوا واش فلي غير ولا فلي فينانسي، مادام غنعطيه الفلوس غنعطيه لا موني غنعطيه لارجون، دونك سي ان فلو فينانسيي. شوف كاتريام اوبيراسيون سي فونت دو برودوي فيني. هاد لونتربريز حولات لي ماتيير بروميير ان برودوي فيني وغتبيعهم لان بيرسون كالكون، غتبيعهم لان كليون. هاد لو كليون تا هو كاين خارج على لونتربريز. دونك سي فلو اكسترن، سي فلو اكسترن. وهاد لي برودوي فيني سو سون دي بيان، دونك سي ان فلو غيال. La cinquième opération c'est recouvrement de créances client. هاد لو كليون راه كنا بايعين ليه ديجا لي برودوي فيني وغنتخلصوا من عندو. دونك ملي غيبغي يخلصنا هنا سي ان فلو اكسترن. دونك غيعطينا فلوس، دونك سي ان فلو فينانسي. سي لا موني، سي موفمون دو لا فالور دو فالور دو لا موني ou des dettes, des créances. C'est la définition des flux financiers. Sixième opération, livraison des matières premières des dépôts de stock envers l'atelier de production. هزينا la matière première من le stock وديناها l'atelier de production. Donc هنا بقينا في الداخل ديال l'entreprise. Donc c'est flux interne. La nature des flux c'est un flux réel. C'est un flux réel. دابا نشوف l'analyse des opérations aussi en termes de flux économique, soit flux financier, soit flux réel. عندنا chaque flux غيكون عنده origine et destination، غيكون مرسوم بهذا السهم. هذا السهم عنده نقطة ديال الانطلاق وعنده نقطة ديال الوصول. دونك هذا الفلو هذا سي ان فلو ايكونوميك، عنده لوريجين منين بلاصة جاي، لوريجين ديالو واش من عند لونتربريز واش من عند دوطخ اونتربريز. دونك عنده لوريجين، وهاد لوريجين كيتسمى الاصل ديال هاد الفلي ايكونوميك كيتسمى اوسي بوين دو ديبار. بوين دو ديبار
Ou l'origine de flux se traduit aussi ou implique une ressource pour l'entreprise. L'origine d'un flux implique une ressource. السهم ديال هاد لا فلاش ولا ديال هاد الفلي économique, c'est la destination. La destination, soit destination, soit نقطة الوصول. C'est point d'arrivée. C'est point d'arrivée. Donc la destination d'un flux implique un emploi. La destination d'un flux implique un emploi. Donc on a chaque opération. Et opération d'argent l'entreprise se traduit au moins par deux flux opposés. وهاد les flux عندهم deux sens inverses. عندهم اتجاهان متعاكسان. فين ما نبغي ندير l'analyse d'une opération quelconque راها s'analyse au moins à partir de flux inverses, à deux sens inverses, ou deux flux opposés, soit flux financier, flux réel. Tout flux a une valeur. L'unité de valeur retenue est l'unité monétaire. Chaque flux a une valeur. أي flux أي تدفق عنده une valeur. Les deux flux sont de valeurs égales. Les deux flux sont de valeurs égales. Tout flux a une origine. Tout flux أي تدفق اقتصادي سواء عيني سواء مالي فلي اللي قلنا فلي غير تدفق عيني سواء فلي فينانسي تدفق مالي. chaque flux راه عنده un point de départ ولا une origine وهاد l'origine implique une ressource et une destination un point d'arrivée ou de la destination de flux économique implique un emploi. Question numéro 2. Vous êtes employé dans l'entreprise ABC en qualité de comptable. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication des vêtements. Elle a effectué les opérations suivantes. Les opérations, dès le 20-10-2020, achat de tissus de matières premières à crédit aux fournisseurs Ali, 15 000. شريت le tissu ou l'achète des matières premières le fournisseur Ali 15 000 dirhams. Le 22-10-2020, vente d'un lot de vêtements au compte comptant contre chèque bancaire au client Sami. باعت des vêtements au client Sami 20 000 dirhams. Le 23-10-2020, acquisition d'une camionnette de livraison à 200 000 dirhams. شريت une camionnette de livraison وهاد لا كاميونيت غتخلصها الربع ديال هاد 200 000 غيتخلص بار فيرمون بونكير et 10 000 dirhams en espèces et le reste à crédit de 4 ans من عند l'entreprise Ford. Le 25-10-2020, un associé apporte à son entreprise ABC d'une somme de 100 000 dirhams au compte bancaire, déposé au compte bancaire. Donc un associé حط l'entreprise ABC 100 000 dirhams اللي تحط في le compte banque. 26-10-2020, achat de tissus matières premières à 20 000 dirhams, payable 5 000 dirhams par chèque bancaire, 3 000 en espèces, le reste à crédit des fournisseurs adultes. Le 28-10-2020, paiement des fournisseurs Adil par chèque postal numéro 25 d'un montant de 9 000 dirhams. Fournisseur Adil خلصوا un chèque de poste de 9 000 dirhams. خلصها sur l'entreprise. Travail demandé, c'est analyser les opérations ci-dessus en termes de flux économiques. On dirait l'analyse des opérations à partir le terme des flux économiques. Donc, la solution, sauf la première opération, on dit le 20-10-2020, achat de tissus, c'est matières premières, à crédit au fournisseur Ali, 15 000 dirhams. Donc, باش ندير l'analyse en termes de flux économiques, نحدد les intervenants, نحدد les agents économiques اللي كاينين في هاد l'opération. Les agents économiques اللي كاينين في هاد l'opération, عندي deux agents économiques. عندي le premier, c'est l'entreprise ABC, هي اللي دارت l'ensemble des opérations. هنا في هاد l'opération l'entreprise ABC
شرات دي ماتير بروميير، شرات دي تيسي، شرات لو تيسي من عند ان فورنيسور. هاد لو فورنيسور سميتو علي، سي لونتربريز علي، سي لو دوزيام اجون ايكونوميك اللي دارت مع لوبيراسيون، سي فورنيسور علي. دونك هاد لو فورنيسور علي صيفط لونتربريز ا بي سي دي تيسي، صيفط ليها ان تيسي، صيفط لها لو تيسي، وهاد لو تيسي داير 15000 درهم. صيفط لها الثوب اللي هو لا ماتيير بروميير باش غتصنع لنا لي فيتمون ب 15000 درهم. دونك هنا لو تيب دو فلي دون سو كا، هذا راه فلي ايكونوميك، ولكن خاصني نشوف لو تيب باغ ناتير. باغ ناتير دونك سي ان فلي غيال، سي ان بيان. و لونتربريز ا بي سي اشنو صيفطت لو فورنيسور علي؟ ما صيفطت لي حتى حاجه، ما بقى كيتسالها، بقى كيتسالها ان دات دو 15000 درهم. خدات الثوب ولكن واخا ما خلصاتوش. هنا لا ريكونيسونس دين دات خاصها تعترف بالدين اللي عليها، سي ان دات دو 15000 درهم، سي فلو فينانسيي، سوا لو موفمون دو لا موني، سوا l'engagement des dettes, soit des créances, ce sont des flux financiers. Sauf la deuxième opération, c'est le 22/10/2020. Vente d'un lot de vêtements au comptant, contre chèque bancaire, numéro K25, au client CMI à 20 000 dirhams. Le coût de ce vêtement, c'est le coût d'achat de ces vêtements. La deuxième opération, le 22/10/2020, vente d'un lot de vêtements au comptant, contre chèque bancaire numéro K25 au client CMI à 20 000 dirhams. Le coût de production de ces vêtements، بشحال تقاموا علينا هاد لي فيتمون، بشحال صنعناهم 16000 وبعناهم ب 20000، يعني ربحنا فيهم 4000 درهم. دونك اول حاجه نحدد بعدا لي زاجون ايكونوميك، لي انترفونون في هاد لوبيراسيون. ديما كاين عندي لونتربريز ا بي اس. لونتربريز ا بي اس سي لا باز، حيت هي اللي دارت لونسومبل دي زوبيراسيون. اش دارت لونتربريز ا بي سي؟ لونتربريز ا بي سي باعت دي فيتمون. لما باعت هاد لي فيتمون باعتهم لو كليون سامي. هاد لو كليون سامي صيفطات ليه دي فيتمون. هما لي فيتمون دايرين 16000. قلنا نابورت كال سورسي de stock d'un élément de l'actif, la sortie d'élément d'actif sortie par le montant initial, par le coût de production اللي كنا صانعينه، par le coût d'achat اللي كنا شارينه، par le prix d'achat اللي كنا شارينه. Donc هنا c'est la nature de flux c'est flux réel. La nature de flux c'est flux réel. و le client سامي اشنو غيعطي l'entreprise ABC؟ غيعطيها un chèque bancaire. Le chèque bancaire, c'est de 20 000 dirhams. Chèque bancaire numéro K25 de 20 000 dirhams. وهذا c'est un flux financier. Donc هنا شلنا les deux flux ما عندهمش le même montant. عندي فيتمون 16000 وعندي chèque bancaire c'est 20000، بقات ناقصة 4000. donc هاد 4000 ديالاش ديال الربح. c'est le résultat. c'est le résultat. l'origine ديال هاد لو فلي سي لونتربريز ا بي سي. لا ديستيناسيون مي غتجيب سي من عند لو كليون سامي. دونك هنا سي لو ريزولتا. لو ريزولتا سي 4000 وهاد لو ريزولتا سي ان فلو فينانسيي. لا ناتور دو فلي سي فلو فينانسيي. شوف لا troisième opération le 23/10/2020 acquisition d'une camionnette de livraison à 200 000 dirhams payable le 1/4 au comptant contre virement bancaire 10 000 dirhams en espèces et le reste à crédit de 4000 de 4 ans. Et le reste à crédit de 4 ans. Facture numéro A450 de l'entreprise Ford. Donc, les agents économiques à c'est l'entreprise ABC وعندي l'entreprise Ford. l'entreprise Ford هي اللي غنشريو من عندها لا كاميونيت دو ليفريزون. دونك l'entreprise Ford غتصيفط l'entreprise ABC لا كاميونيت دو ليفريزون. ان كاميونيت ب 200 000 درهم. وهاد 200 000 هاد لا كاميونيت سي لا ناتور دو فلي سي فلو غيال. سي فلو غيال. كاميونيت سي ان بيان. و l'entreprise ABC غتصيفط بعدا ان فيغمون bancaire. هاد لو فيرمون بانكير فيه
50,000 درهم. الربع ديال 200,000 درهم. كيفاش حسبناها؟ سي 200,000 fois 1 sur 4 غتعطيني 50,000. C'est un flux financier. Des virements bancaires, c'est un flux financier. وغتصيفط aussi des espèces. هاد les espèces فيهم 10,000 dirhams. Donc aussi c'est un flux financier. Très bien, c'est un flux financier. وغيبقى une dette, un crédit غتخلصو على 4 سنين. Une dette se représente fournisseur d'immobilisation فيها 140,000 dirhams. خلصت لي 50,000 par virement bancaire, 10,000 en espèces, واللي غيبقى c'est une dette. غتخلص على 4 ans, donc c'est fournisseur d'immobilisation de 140,000 dirhams. L'opération suivante, c'est un flux financier. L'opération suivante, le 25/10/2020, un associé apporte à son entreprise ABC d'une somme de 100,000 dirhams déposée au compte bancaire. Les agents économiques, toujours c'est l'entreprise ABC. وعندي autre agent économique, c'est l'associé. Autre agent, c'est associé. L'associé غيعطي l'entreprise ABC un apport en numéraire. Un apport en numéraire. عطاها 100,000 dirhams. عطاها فلوس. Donc هنا c'est un flux financier. C'est un flux financier. حيت هاد 100,000 غتحط في لا بنك. و l'entreprise ABC مع غتعطي الاوتر اجون سي مع تعطي لهاد لاسوسي لا ريكونيسونس دين بروبريتي. لا ريكونيسونس دو بروبريتي غتعترف بانه ولا عنده حق في لو كابيتال ديال لونتربريز اي بي سي. دونك هنا اوسي سي ان فلو فينانسيي. سي ان فلو فينانسيي. شوف هنا ديما كاع اللي عندهم دو سونس انفيرس ولا جمعنا كاينه ليغاليتي توجور بحال لو برانسيپ لا بارتي دوبل. عندي لوريجين ايت ايغال ديستيناسيون. عندي البوان دو ديبار ايت ايغال البوان داريفي. عندي ريسورس ايت ايغال امبلو. كيما شفنا اوسي اكتيف ايت ايغال باسيف. دونك باسيف. نشوف لوبيراسيون سويفونت سي لو 26/10/2020 à l'achat de tissus. Matière première à 20,000 dirhams, payable 5,000 par chèque bancaire, 3,000 en espèces et le reste à crédit du fournisseur Adil. Facture numéro 26. Donc, on dit c'est l'entreprise ABC, le fournisseur Adil. Donc, le fournisseur Adil réattend la matière, réattend l'entreprise ABC le tissu, 20,000 dirhams, c'est flux réel. C'est flux réel. Ou l'entreprise ABC غتعطي le fournisseur عادل سي chèque bancaire ب 5,000 dirhams. chèque bancaire في 5,000 dirhams. Donc c'est flux financier. غتزيدو aussi en espèces 3,000 dirhams. espèces 3,000 dirhams. Donc c'est flux financier. Donc غيبقى يتسال 12,000 dirhams. Le reste c'est à crédit. C'est fournisseur. C'est une dette fournisseur. C'est une dette, c'est fournisseur, c'est 12,000 dirhams. Aussi, c'est flux financier. Donc, l'opération suivante, c'est le 28/10/2020, paiement des fournisseurs Adil par chèque postal. Numéro 25 d'un montant de 9,000 dirhams. Nadi les agents économiques de l'entreprise ABC. C'est l'entreprise Khalsat, le fournisseur Adil. Ou Adil, l'autre agent économique, c'est deuxième agent économique, c'est fournisseur Adil. L'entreprise ABC غتخلص لو فورنيسور عادل. هاد لو فورنيسور عادل غتصيفط ليه ان شيك بوستال. شيك بوستال numéro 25 de 9,000 dirhams. C'est flux financier. و لو فورنيسور عادل شنو غايدير؟ غينقص لي ديت. سي لا ديمينيسيون دي ديت. ديمينيسيون دي ديت de 9,000 dirhams. Diminution d'une dette de 9,000 dirhams. Diminution d'une dette de 9,000 dirhams. Donc c'est flux financier. C'est flux financier. Donc il est هنا بغينا نديرو لا remarque ce qu'on a traité. La remarque اللي درنا على le flux économique عنده origine implique une ressource et destination implique un emploi.
Mais c'est l'objectif de la cinquième vidéo, c'est l'analyse comptable des opérations en termes de ressources emploi. L'origine de flux, l'origine c'est une ressource, chèque postal, donc c'est chèque postaux. L'origine de l'entreprise pour l'opération, l'origine c'est une ressource, les chèques postaux. C'est une dette fournisseur, c'est la diminution d'une dette fournisseur, donc c'est une destination, donc c'est un emploi. Le fournisseur c'est un emploi. C'est l'objectif de la cinquième vidéo, c'est l'analyse des opérations en termes de ressources emploi.